Shuru Noroma. Odo. Mali Mararo Sabana Kenidugo Sigaso. Radio Yorofoli sera Nyetuna Eva Fogo Mami Mega Kutubake. Benga Eniola. A to for Sage, Neta Yorodone. Ah, come here, go never get Nyetu. Mammy Nyetu in the Ogonta Yoro. Oye Yoromi Yeki, Yele to fo. Oh, Ndano de Lao. D'accord. Beba Yorodo Chula. Ah, Fonimi Turinga Gre, Okma, Umarjega Sorola Reka, Daboga, Yesi Sutelma Malitelema. Tewi. Gouverneur Goudromba de la Rompe Mamilon Kereve. Sotela Maltelegona ante Nega Flamuso Foyo. Ah, Madame Kelly. Madame Kelly. Bafu. Bafu. Nebadu. Kesila Eko. Nebadu. Nega Shiridu. Oh, yeah. Mamana foli ndiaranya benama Aywa. nefere bo foli kele de la segi alla be ba bele jele Obike. malikono ani malikoka mamada fefe de tlo kere bo sigile do ni wati na ni sodia ere konnala ka foko kuna foni wuli bale bena duma agunimani sosolite mi na de abe ubefo regre ne ane ga choroba tlo kere bo sigile do ni wati na angme nyango mobile do ale kumene nyene ba ko fe ne ba so ga doubler de ka mobile ni a doubler damandi la de ale ga mobile nga doublé na fero ga ben doublé ale tay kura ne tay koyo eta ne mo ça c'est le woturu charity munde eko tugo di ne mi ga kuma me bo woturu go kuma be ay be ne ga mobile kura ne tay korole be ne ga ko ne ga fali woturu mi fi ga ma ga ke mobile ala go no ya amina rabbi ala go dugo ala go seki amina rabbi ala go dugo mi ne bege antigele wala den no Bora. Foli ndile ko. Ikana hine na nyini ngalla de. Abada. Ne konti hine la obenge. Ayi bado Espagne maganketa. Akoko foi tejaye de. Ki big nyini ngali kulogele do seme. Ko fale ba ko choi. Lura indiga jabi be itina sega ngile ni jabi o. Indiga jabi be itina sega ni jabi de. Ka ale bisinga ayeti, ne bisingo jabi ti. O de ba ale dabali ba. Benge ale ma famu. Nga abina na fama kita ke lameni dron wasa nyini ni era kama wa obisro afe ono dundo atina bla daga jandala abada egi tage nyini ngale kologale one na ndake chabi surumani ngamani atige abla wuli bali odo imna fiyati ke godo awula ke koro uzigi dogo bieri bezuba do jigida gono sisa deki kablo ibara kablo ko bege madame Sou aywa mari farasi ko ale na che ko ande bi nyada fi bulay yoro de ngo aywa am fa ga fole boyo abo fo bege kibara ko man du membi bolo bi kalama wani sisa ina fo minga di sa daro sila way momada bete shwede. Ayi mo bete shwede. Bege bete shwede zo ko ma esigale do la go do shwede gewa. Mata chudo ne ngoni ba do. Bete shwede. Bege bo fo la zise zuru nu ndege. Ikera zo. Ala ba jera bolo do. Ay bolo to. Olu mun tala shwede. Bolo tala. Mora. Zoga idari yera la chugo. Bete shwede. Ali muso ba koro do te shwede. Ikaba ko ede laga muso do shwede. Ayi. Bege John de chien, John ma John va faire chien. John va faire chien. Bon, a foli gadi sanga na fiyeti. Funga mengi. Iba do ne de. Bege. Agli jaga boten no. Fengele ne bene boloka o yirila ni iso no la de. O foyage. Funa kera dususumai. Odo. Bege ni ota. Ni ma shwe. John va faire chien. Mumorala. Kera mi. Ko mauga ukono siri ni musora. Okay. Benga obebila. Okay. Obebala. Ayo bishimila. Sika so ana lamini tengo dogo ndeme nyogon dogo bolomada dogo amunun klo nyagale jolendo ni kuna funin dumai kuna funin kerengere mi na kembe sababa e kene dogo daga bana fura mi mbe na kumba kuma me na o ma do soro koro o kuma o kemfle ka dugu mine wa ba o bulu koro angwa mako dususuma fura ka chebale
dususuma maa minnu ta ye furudimi ye n'a kɛmɛ k'a tigi la maa sɛgɛn a tɔɔrɔ b'a bolo dusukun bɛ suufe i n'a fɔ tasuma sigi b'a la mun bɛ n'u ja bɛ tigɛ walima bɛ girinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na a ye kolonkolon aw kana dususuma nɔfɛ a sasilama o ye 200 ye mugulama de don an bolo a boitilama mugulama de don o ye 400 dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ a kana dususuma nɔfɛ k'a ka aw ka banaw fura ye dususuma ala k'an dusu suma amin ya rabbi amin ala ko dugaw minɛ amin ya rabbi bɛnkɛ n'ala y'an dusu suma o ka d'an ye kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ ne tɛ basi ye den bɛnkɛ labɛnna n pɛrɛlen don bɛnkɛ ne ko siga kelen bɛ jɔnniw na dɛ jɔnniw sigalen don wa awɔ fugulanbilenma sorasitigi minnu fara olu ka denbaya ka siga mun na n bɛn'o de ɲɛf'i ye o walawala e ka tɛ dossier des 21 bérets rouges kosɛbɛ 2 points les familles des bérets rouges doutent de la crédibilité des résultats des tests ADN bɛnkɛ o ye nanzarakan ye a yɛlɛma bamanankan na n'o kɛra babucina dirame b'a faamuya k'a fɔ hami sise ani ne de hamidi sise o bana ne ma ne fɔ bamanankan na ne bɛnkɛ bili haki amara sisɔgɔ ka bɔ yan fɔ États-Unis nka an bɛ don min na i ko min bi a nalen bɛ village la an b'a fo kosɛbɛ bamanan naamu ko an ka sɔrɔsi fugulanbilenmatigi maa 21 min fara kabini arajo dɔ in na fo yan n'an da ti fama a kuma ma ko u ka denbayaw de sigalen don jeli sɛgɛsɛgɛ jaabi la jaabi ko la sa bɛnkɛ hali bi walawalali kɛ na n'o kɛra Musa Jambo ale b'a faamuya k'a fɔ gara sila ye i k'a dɔn k'a fɔ faransi Musa Jambo bɛnkɛ fu kosɛbɛ nka muso ye n ba ɲuman ye ayiwa indicateur de renouveau de ye nin fɔ o bana waati min kun dira ko jeli sɛgɛsɛgɛ jaabi na di jeli jumɛn sɛgɛsɛgɛtɔ don e ta ko tɛ ne ta tɛ dɛ fugulanbilenmatigi minnu fara walasa k'u jeli sɛgɛsɛgɛ jɔnni soma don jɔnni yɛrɛ don o jeli sɛgɛsɛgɛ kuma de b'a to Amadu Ayaga kiri kunfɔlɔ min kɛra anw yɛrɛ fɛ Sikaso yan Kenedugu faaba la n'a a bɔra dɔgɔkɔrɔ tigitigi bamanan bere wurusi ninnu fara ni hakili b'a la avril kalo tile 30 san 2012 hali bi bɛ nin walawala n'o kɛra Hamadi Ja ale b'a faamuya k'a fɔ Jura Madu ye Moritani a bɛ jɛgɛ barika da ye kosɛbɛ o hali bi n bɛ n ka jɛgɛ wusu kan a kan dɛ bamanan ni i ta tɔ ni min i t'o fara ta kan ne kɔni ta ma ban ne kɔni ta ma ban ni dokibaru banna n bɛ t'i nɔfɛ so o bɛ bɛn mais bɛnkɛ ne y'a mugu bɔ de ye c'est à sugu filɛ n'i y'a susu di k'a mugu bɔ bɛnkɛ ka kuwa dɔɔni k'a la n'o jala kɔkɔ ye ka kanifin dɔɔni k'a la bɛnkɛ n'i ye situmu k'o kan a mugu bɔlen ye o la sa i b'a kalama k'a fɔ communiqué de kɛra janvier kalo tile 7 in na k'a yira k'a fɔ sɔrɔsi fugulanbilenmatigi ninnu somɔgɔw k'u sigalen de don olu ka maa falenw su jeli sɛgɛsɛgɛ jaabi ko kuma in na n'a taara bila laboratoire la laboratoire min bɛ wele ko mairie m'an ka situmugo ye yafu ye o la sa sɔrɔsi bere rouge soma ninnu yɔrɔ sɔrɔsi ninnu u caman de su de yera kaburu kelen kɔnɔ jago mais kalo la 2012 ayiwa Bamatɔ ninnu somɔgɔw ko sa k'olu n'a da maliyɛn bɛɛ tulo kan k'a da diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan n'i y'a fɔ arajo wɛrɛ la ka ban diɲɛ bɛɛ y'a mɛn sa olu jɔrɔlen don min na Amadu Ayaga kiri in daminɛ baliya a n'a jɛɲɔgɔnw san 2 a kiri bɔlen kɔ Sikaso yan san 2 ale b'i da tɛ ka don a la est-ce que k'i hakili lajigi Sikaso ta don na wa awɔ est-ce que Elhaji Adama Sagoba est-ce que hakili b'a la n'a sɔrɔ hakili b'a la o la Adama Sago ka bigi ta a b'a bolo mamada Sikaso kiri in daminɛ na Amadu Ayaga kiri fɔlɔ kɛra Sikaso yan de novembre kalo tile 30 san 2016 Sikaso Salila Musa Bengali kɛra o ko tun kɛra jigifaba ni wasaba ye sɔrɔsi falen ninnu somɔgɔw bolo ko sabu u k'u sigilen don a kan ko tiɲɛ na bange o la sa olu somɔgɔw sara cogo min min y'u fa a kɛra cogo min u k'u n'o dɔn ko nka tile damadɔnin dɔrɔn o kiri nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila ka na Bamakɔ ko ka d'a kan banbaatɔ ninnu jeli sɛgɛsɛgɛ jaabi ko siga kɛr'o la avocat fɛ o la k'u n'a di Mali laboratoire dɔ la n'o ye laboratoire mairie ye Bamakɔ kosɛbɛ i bɛ laboratoire mairie yɔrɔ dɔn ayi a filɛ base la a bɛ base de la ye goudron de b'a ni base cɛ Kampara kɔni Bamada o sɛgɛsɛgɛli filanan ye o de kun ka jaabi kan ka kɛ 2017 san 2017 wa tile 45 de kun dira laboratoire mairie ma dɛ Mamada fo san 2019 an bɛ ka tile 45 ma kɔnɔ i kabakun bɛnkɛ hali bɛ nin walawala ne den Umaru Kida ka faamuya k'a fɔ yɔrɔ Jakite bani i den tɛ
Oh ya vuma. Kay kasani me mamu na bolu ka somo ne dedo. Aya. Ibi amba fo de benge. Ne dedo. Na fora ba fo bogoro shaka an Musa Jawara ani Jeneba ka bani. Voilà. Voilà. O skoinde nana merci na sa. Fo akembe sigana yeregi ka do fora bambato somo ka dusu kashika. Kadaka laboratoire. Aya amba ha ka duninge mo benge. Kosobe kone. Buraba feka. Abe feki travasude. Bora. Fo ko ke sababu ye olu bena siga laboratoire mairie yɛrɛ la. Babato nu somo ka kuma lasela de afo de. I b'a le tɔgɔ dɔn. Ayi. Ismaël Fane. Ismaël Fane. OK. A tila ka fɔ ko bolokɔni cɛjugu sina minnu na k'olu de ye fagali olu nɔ bɛ fagali ko in na walima u bi dɔ kalama a la ko o cɛ kuma damadɔ yɛrɛ bilala lafiya bolomadɛlen la liberté provisoire. Bɛnkɛ ni walawala. K'a sɔrɔ hali jaabi. Hali bi ni walawala. O la sa. Babato nu somɔw surasi minnu su yɛrɛ jago kaburu belebele in kɔnɔ ye k'olu tun bɛ tiɲɛ de ɲinina nin ko la olu ɲɛna ni kiiri in kɛra ka sariya banban k'olu t'u sigilen bɛ n'o de ko yanni gouvernement k'o kɛ dɛ ko gouvernement bɛ ka ko wɛrɛw labɛn ko an bɛɛ lajɛlen ka bɛn sariya loi d'entente nationale. Ko n'o dun sabatira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka bɛn k'o bi sɔn ka ɲangini baliya ɲɔ ɲa dɛ ko n'o dun fana kɛra an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bɛn ko maaw na bila ka bɔ kaso la minnu ye faali cɛjugu in kɛ jago dɛ. Ayiwa. Ismaël Fane ma da ye a ko de y'a olu bɛ bɛɛ kɛ seere Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u b'a ɲini jamana kuntigi fɛ o t'e fa ye wa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a ɲini premier ministre fɛ Soumaïla Boye Maïga k'u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin fagali cɛjugu min kɛra a ka ɲɛdɔn dɛ a kana to ɲangili baliya ye dɛ n'i ko ko siga bɛ minnu na sɔrɔsi minnu fara o somaw don ka lasan lamɛnbaaw ma laadiriya la. Bɛnkɛ o ko ye nin walawala cogo min na i fa n'o ye Jimi Ture Faransi ani Serente Kɔnte bɛɛ b'a faamu o i fa ladege ani Birima Jani Yelemanu bɛɛ b'a faamu. Jani Semaga. Semaga kɔni. Non ale ye n bɛnkɛ ye. Kosɛbɛ. Oui. Ani Funɛ Darame ani Sirantu Bakari. Bɛɛ n bɛnkɛ ye. GMK o fana ye bɛnkɛ ye. Fu. Musa Magangile. Falaki. Ana muso. Falaki. Bien ça. O ko ka di. OK. Bɛnkɛ ne ko Mamudu Diko bɛna mun kɛ? Ɲɔgɔnna jere belebele ka dugawu kɛ Mali ye. Après sa victoire contre l'enseignement de l'éducation sexuelle complète ESC, Mamoudou Diko envisage de rassembler les musulmans pour faire les bénédictions pour le Mali. Benge oya nanzara kana mai aelema bamankan kenyina no kera lamebaga jama jereglu kilingilina bela jelemba famia kutu sigoro kasro matoro. Demane vo bamanangana. Taraban kumba belebele. Atafa maba. Kosaba babada namo. Na duma fomo beledu muro jaratna nyefai. Abada ko Mamoudou Diko akele ngo ka sesoro. Gafe min kume jeneya kalanga nga kalandi fitino ngu. Yora ye sesoro kelela. O ko saba fa ka slame be fara nywanga ka duwo bili kolo gelenge jamana yi. Gafe mi yeni fo de le pays. Baro de sabar kolo sa ba flanta se wote kalo temene yewa. Mali gouvernement aka ministre somi chese le do kalangola. Ulu ma bara do bulo dawa. No tie gafe do dlani ye. Kanga école de fitino. Ulu de dege cheni musoya chugawla. Bela jele de to were koko gorjigeni ya ere kalaw bela jele ba. Mamoudou Diko de boro kalama ka kuma bo ka da keneka ka silama wele ka yira gouvernement na min be ka kemba kalama aye ni ngo indabla président Ibeka yoro aka sabe ful la Mali de bela jele udo ikunyeta la tele la wa che jami fla ko fe jondo nini ntala kanya lesi na male na modo na je obenge imo la je wa odo ya soro ne kuntiao afudo be mbolo mbachi ma WhatsApp la obenya ko sobe nede do Allah akbar saele mana anduna 2019 kono ni panduko croire tukuni il faut que pani pas sauter par image il sauter par image 2018 tu sauter par le magasin là c'est sauter par l'image be par kan jade yoro la OK ayo Sakura kokura aywa alaga hera kura kai baba che janjole gude Ibeka ko fe obi ka fe ngala tmamia ko Ibeka sira ka fote go bo gafe mi kuma be ka fogo cheni musa kala ma kono akoba na pew ati dla tuni okay Mamoudou Diko de ko la sa ko ale be silamɛw fo u ye danaya min da ale kan anu ye faso de ɲumanya min okay anga jamana kuntigi ko gouvernement ma k'u ka ko in bila yɛrɛ de pewu
Mamudu ko kunu sera ko ke ko ko ne be ke ko nyuma jamana ma Koga alega foli folo ale bi ala de fu Mamudu ko ti ale bi ala de fu nale ala fu kuma mi abi mali islamé bela jele fu u ka danaya du ka faso de nyumana nale tlalo la kuma mi ale be lora jagini mamada fu Mamudu digo ko je salue le L le J et le C et je salue Mamada Mamadan damagan faraka na bo faraka donc ete no te nganga baraji dama ko baraji batanda masisa ayina noko baraji lole to na fo baraji batanda ko kale Mamudu be ni kuma info domi tamba di ko Japon o ya sere ko jamana nyema o ya leke galotigela de ye ale bole kan ko info ka fo ko ni ko imbe dogo la no de gafe do mena de la mi me cheni musa kala nganga école de vie eskeye alma alakbaru ko gale rega timinandia ani islamo ka chesiri ni jafa mi ngusir le do gouvernement fa ka chesi jamana deuma ka masira so eskeye ko do kuma fere ka le ke galotigela ka jugu ngalo yere dale la ni ko ina eskeye ko nga olu yere bora saka tie yi ninga tie fo eskeye ma muntora olu yi ka ala fo ka ala barkada ka silame fo ku barkada ninga soro ka lora jagi fo ani mamada da ani dama nga aya fara ka yi baraji bata sigoro mata anga faso de nyuma nga Baba ko silamaw ye cika informu ko silamaw ka nga doni ni nyana kuma belebele bora ale Mamudu diko da ko cika ka ngalo ede eske ako kabina ale kuma info premier ministre Sumelu Buwe Maiga ko de folo bora ka fo ko ga gafe ndlani jotik eske anda ma famo kuma ako na le ga kuma ku yen ngalo e ko Buwe tuno ke o ko ala de maso jafa inga ke min tale tundo anga dine kama silamaya kama ala de maso eske benga weni wala no kera boyla jawara faransi aba famia ka fo shegne amala e Abidjan na dunya fa ne de ajama yamune kulubali bi babada ulasa président au conseil islamique ako ko do ya nyine alefe kale ga président ibeka fu kale te président ibeka fu ni nawo ayi kale ga foli bi folo alala ani islamew anu ye dana min daw ale kanale u ka nyema ale bi yere disigushi no ya ale bolu de fu ko mati jemeni tamanta ka fo kibe jamana kuntigi walima premier ministre fu ni ko kele ni na ako premier ministre wati mina dina nyema wele aya fo ale o conseil islamique akoko au conseil islamique ma bange ko wala shaki kwa da jamana kwa la de kunga au conseil islamique bedi ka jamana ko goroma do ka tugu jamana ko aka hakli nawla o ko ba ira ka fo ko au conseil islamique premier ministre ga yeli la ko be jamana de kokoroma do aka haglina talo mpela no e gouvernement yi ko wati se ka fe fo mi no te kili Mamudu digo ko nantaro sira fedu ko au conseil ko ni ko au conseil national e jafa wala sare ka to gouvernement ko de ko gouvernement mi ni u ye fe ndamene makunta kalam ko lutna do o jokoro Mamudu digo ko ministre min chesir le do angala na ko ni dine ko la Cerno Asjalo tawa ko ye dine inchi badi ko ajoba tede ko misali be président o conseil hagilna jiginge ako kabine ministre Cerno Jallo sigira fo bi ka makuma da fo sigi silamaw ni nyanche amakuma au conseil mo fe andolo mo sigi ka kuma ka décision ta mi meta silama ya joli kan ka mo ke ali shi ko ministre yere abi kuma fanga doron de togola kati kuma silamaw togola ko aka kuma fere imam ya fo chugumine ko Cerno Jallo be ande ko purge ka dine ci ka tlaka farafarali do mali silamaw ni nyonche Mamudu digo kuma na goy ako ko mali de la ko kadri munu yera ni ko jujona akolokolo bawo no de gafe mimbe cheni muso ya kalanga demseno ngune Allahu akbar ko mali de la kibolu masugu yi ali bi ubu joro la uti tamaki yawa uti yere président au conseil ko ni yedda walba ko de ko ibe ka yere ka fo kale teni ko in kalama mi mega munumuno ale korota kale to kalama ko nga bora kalama ala ni silamo ka chesiri ko silamaw de ale ibe ga yere ke chekmai ko min temena ni koina ko ministre min chesir le do dine ko la ko yala o kanga to anola wa eske saba ba kalam Mamudu ya yere nyini ngola eske
ko pala sa président ibeka na ko gouvernement ko lu ku sigi ka ko inaje munumunu na te ko ibeka ka fanga min ya ka dese yira ka jamana in diriger est-ce que ni Mamadou Digo ka kuma me ko tabolo wara kunte ibeka bulu fo kan ko imbla doro ko sabu silamɛw de y'a kɛ président ye donc a wajibile do ka silamɛw ka laɲiniw sabati walasa kow kana ta sira wɛrɛ fɛ walasa k'a ka kuma kuncɛ sa imam Digo y'a yira k'a fɔ k'ale b'a fɛ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen de wele ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele la don nataw la ka duwawu belebele kɛ jamana in ye Madu Jara de y'a fasiri Madu Jara le pays ndedo o do fasiri an y'a faamu o bɔlen do bɛnkɛ ɲɛbala ni ji sɛnsɛn a min ka di wa kunnafoni mana walawala a walawala kɛba ɲuman fɛ i n'a fɔ e ta nin cogo bɛnkɛ maa bɛɛ lajɛlen b'a faamu mais maa minnu yɛrɛ t'a faamu fewu o lasi sisuru ninnu ni adamajara bolo ninnu lasi hakili man diya e y'a ye wa o de do bisimila bɛnkɛ tɛnu bɛ grève la Mali baarakɛlaw UNTM ko mun bɛ yen UNTM maintient sa grève de 72 heures et quant au Mawa. Kosɛbɛ 2 points. La mauvaise foi du gouvernement pointée du doigt. Bɛnkɛ o y'a nansarakan ye hali bi ne dɔrɔn k'a walawala bamanankan na ne ba fana jaabi k'a faamuya k'a fɔ Asitan Kulubali ni Mangu Sise ani ne ba Hawa Danba. I ba tɛ ne de b'a dɔn. Yafa n ma. I bamuso don. Bamanan an ka forobaca kɛbaaw ka kɔkɔrɔba don tɔnba in n'o ye syndicat belebele o tɛ UNTM ye wa. O don. U y'u ka walanbila tile 3 kɔnɔ u y'a waleya dɛ. Nka u y'u bolokɔni cɛjugu si gouvernement de la. Ko gouvernement ka ŋaniya juguya de ye olu si nin ko in kan ko n'o tɛ u kun tɛ se yan. Indicateur de renouveau de. Ale bɛ nin walawala. Bamanan yɔrɔ kumaɲɔgɔnya tun bɛ gouvernement ni UNTM cɛ. Nka u ma se ka bɛn fɛn caman de kan. Komi bɛn ma k'o kan sa. UNTM n'o ye forobaca kɛbaaw ka lafasali tɔn belebele. Olu ko k'olu na baarabila daminɛ bi sa. O tuma secrétaire général belebele yɛrɛ o tɛ Yakuba Togo ye wa. Togo. Isafurula ye. Jɔn don. O bɛ Abidjan. Bɛnkɛ e yɛrɛ bɛ tiɲɛ nin cogo la tan. N fara ɲɔgɔn kan. Bɛnkɛ n'i ma tiɲɛ nin sugu in dabila kana to ka tiɲɛ ta de bɛnkɛ. Nɔgɔlan susa ka bɔ n sen kɔrɔ. N b'a bɔ a la n b'a kɛ tasuma kami ye. N ko n b'i sen susa ka bɔ nɔgɔlan na. A k'i ni saba k'i ti bila ta kami na. O ka ɲi. Dingɛ b'a falen a la. O ka ɲi. Yakuba Katile. Yakuba. Katile. Ayiwa UNTM ko k'olu na baarabila kɛ sa tile 3 kɔnɔ k'a daminɛ bi araba e ma baarakɛyɔrɔw bɛɛ datugu ne wa a secrétaire général Yakuba Katile bamanan a y'a bolokɔni cɛjugu ɲɛsin gouvernement ma ko gouvernement ye ŋaniya juguya de ta ka bɛnkafɔ kuma nin kɛyɔrɔ la o de y'a to olu fɛnɛ y'u ka dalakan na sabati yɔrɔ ko ɲɔgɔnye in daminɛna tɛnɛ kalo tile 7 nɛgɛ ɲɛ 15 fɔ ka bɛn gouvernement ni UNTM cɛ walasa grève in kana se ka kɛ nka u ma bɛn a la dɛ tarata kalo tile 8 wula tilenin na bamanan u y'u kɔ don ɲɔgɔn na u ma bɛn fɔ la dɛ n'u dun ma bɛn fɔ la UNTM secrétaire général Yakuba Katile a yɛrɛ k'a fɔ ko gouvernement ye ŋaniya juguya de kɛ réunion nin kɔnɔna na ko de y'a to olu fɛnɛ kɔni n'u ta waleya sa Konatɛ gouvernement ye kumaɲɔgɔnya daminɛ lundi tɛmɛnen tɛnɛ tɛmɛnen kalo tile 7 san 2019 nɛgɛ ɲɛ 15 ayiwa ko n'i y'o ta k'o jateminɛ k'o ye munumunu salo de ye k'i pan k'o yɛrɛ jubaju kunna k'u ye kuma ninnu munumunu k'a sama sama olu yɛrɛ nana kun min kama dama don o kuma la o de la sa kunu yɔrɔ bɛnkan tun ye kuru 12 de ye jɔsen 12 forobaca kɛbaaw y'o de ɲini gouvernement fɛ nka u ma se ka hali 2 ban walasa olu ka se k'u labɛn ka kuma u ka tɔndenw fɛ olu fɛnɛ ko n'a bɛ ta an ka kuma jɔ o la sa Yakuba Katile a y'a bolokɔni cɛjugu ɲɛsin gouvernement ma ko u ye kumaɲɔgɔnya in dayɛlɛ tile 18 olu kɛlen kɔ ka sɛbɛn ci u ma k'an b'a fɛ ka baarabila kɛ dɛ u b'olu jaabi yɔrɔnin dɛ tile 18 de kɔfɛ u y'olu jaabi a ko ale bolo u gouvernement ka ŋaniya juguya de ye u t'a fɛ bɛnkan ka sɔrɔ olu n'u cɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka grève min filɛ nin n'a daminɛna bi secrétaire général UNTM Yakuba Katile a yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛna labɛn wɛrɛw ta dɛ ni nin tile 3 bɔra yen k'u bɛna labɛn wɛrɛw fɛnɛ ta tuguni dɛ nka min nɛ don la caman min yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ JPF n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Mamadu Hayidara Guinée Équatoriale i b'a fɔ Bani Kuresi Bani Asimu olu b'u yɛrɛ ɲininka k'o tuma mun de bɛ baarakɛlaw ni gouvernement cɛ fo k'a se grève la baarakɛlaw ye laɲini 12 de kɛ 12 o kɔrɔ bɛnkan fɔlɔ laɲini yɛrɛ bɛnkan fɔlɔ min tɛmɛna o ni gouvernement cɛ 2014 k'o wuli ka bɔ yen
Mamunun gwena ulu ka hage dum. Munun tara segena fiye bola u yere yi. Nango partant volontaire à la retraite. Kulu ka trongonyo duma. Sendiga munun tonyo ne de ka tonyo boluka. Au contrat be munun ni gouvernement che ka bo contrat ko la sa ku do fonction publique la. Convention collective minière sanboro ka benga. Mamada ko ka segu ka ko kalankuraye. Fiye munun bola ko bo. Ola sa pharmacie anga fura de la rombe UMPP usine malienne de produits pharmaceutiques au dossier mimbe ko wuli parce que babada ani sara yɛrɛ valeur ukumu valeur indicielle 2014 babada do faranga sara ko munun kun be ke yɛrɛ ye baara sira fɛ ani gouvernement sira fɛ ko fo ka do fara olu kan babada ola sa INTM u y'a yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ko jamana in gɛlɛya o sen b'olu ka gɛrɛbu ko la ko bɔba ɲini gouvernement fɛ u ka bɛɛ ka hakɛ de kɛ kelen ye si sanga la n'i bɛna taa sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la i ye kuma fɔ n'i bɛ fonction publique la i bɛ privé la o ka kɛ kabini janvier 2018 ye ayiwa u y'a yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ko syndicat ka hakɛ min bɛ ka ntaraki ka b'u bolo furubaca kɛyɔrɔ ni kɛyɛrɛ ye kɛyɔrɔw la mamada ko k'o dabila kumaɲɔgɔnya ka don gouvernement ni ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn sira taama tuma ni tuma u ka sigi ka kuma wa u ka baara jɔlen di denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya tali minnu bɛ kɛ baaradaw la mamada u ka denmisɛnninw caya cɛ ni muso ko t'a la min bɛ se ka min kɛ ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ bayɛlɛma mamada n'o ye an ka unité industrielle olu ka production k'o don ba olu lakana syndicat maaw ka laɲini de ninnu ye dɛ k'u b'a ɲini gouvernement fɛ fɛnɛ u ka chemin de fer wuli k'a jɔ a nɔ la gouvernement tɔgɔ la chemin de fer ka baara daminɛ maa minnu bɛ mite ka facte ka taa yɔrɔw la ni o yɔrɔ ni ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye yɔrɔ masirannenw don i n'a fɔ ne tɛ taa yɔrɔ sugu minnu na hali n t'a tɔgɔ fɔ wala minnu mitera ka taa yen ko fo tɔrɔmɔɲɔ ka fara olu ka sara kan wa u ka denmisɛnnin tata de caya laɲiniw de filɛ u ni gouvernement ma se ka bɛn nin kan bamanan an b'o grève de la bɛnkɛ ji sɛnsɛnni fo tɛnɛn don baara tɛ yen aya bɛnkɛ ye nin walala cogo min na nin faamuna lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnya Sadio Jalo ani Behima Jalo Faransiw bɛɛ y'a faamu bɛnkɛ ne ko est-ce que ne bɛnkɛ Madi fo fana y'a faamu Madi y'a faamu n'a y'a faamu a b'a fɔ Fatima Marigo ye bisimila bɛnkɛ ne ko million 180 min kun tunu ko kumaw fɔra ka caya o ne ko a yera wa a bɛɛ ma ye nka dɔ yera je yera a yera jɔnni bolo un des présumés voleurs de 180 millions de e-métal aux arrêts bɛnkɛ o y'a nansara kan ye i nɛn dɔ la ye k'a yɛlɛma bamanankan kɛɲi na n'o kɛra Pate Safiyatu Kulubali b'a faamuya k'a fɔ Amadu Gindo bɛ jɛ k'a fɔ ne ba Mariamu Dramé ye mamada zon kelen minɛ na minnu ye million 180 suɲɛ a ko million 10 de dira ale ma wari tilayɔrɔ la dɛ k'o de dira ale ma k'ale tɔɲɔgɔnw taara n'a tɔ ye dɛ i b'a tɔgɔ dɔn wa safurula an ka ba tɔgɔ ye munna ayi non mais i b'a tɔgɔ fɔ n'i ma tɔgɔ fɔ ne ba Gabakuru ni Alimatu n'a faamu k'a fɔ Mama Sidibe ye o parce que n'i y'a tɔgɔ fɔ sisan i ba Bafune jaabi yɛlɛ b'a fa mamada a tɔgɔ Bacho Kulubali alias Jacques Bacho Kulubali alias Jacques comme Bacho Dosa bɛnkɛ Kulubali dɔrɔn alias Jacques ko Bacho bɛnkɛ ni manja ɲɔgɔn na nka ni manja ɲɔgɔn na cogo di Bacho Kulubali jamu kɛra kelen ye a tɛ fɛn fɛn ko Bacho ka tila ka fɛn ko Jacques bɛnkɛ ni manja ɲɔgɔn na dɛ Jacques ye n ka papier jumɛn na o tuma Laurent Jacques LJ J tɛ Jacques ya ne t'o dɔn o ye chrétien tɔgɔ ye ne tɔgɔ de Aliou Kulubali ça va minɛna sisan awɔ nin ye Bacho Kulubali di Jacques moi c'est Aliou Kulubali animateur radio Royal FM Jacques tɛ tɔgɔ la ayi an ka taa bɛn a bɛ faamu an bɛ kun ɲɔgɔn na an ka taa n'Ala sɔnna i tɛ n kɛ zo ye o mamada arabadon janvier kalo tile 2 nɛgɛ ɲɛ 20 waati brigadier chef 12e arrondissement Cɛdo yɔrɔ capitaine de police Daseni Kɔnɛ de bɛ yen ni bɛɛ ko a ma Derek u y'u tɛgɛ da kamalen dɔ bu tintin kan Bacho Kulubali ni bɛɛ ko a ma Jacques n'a si bɛ san 25 bɔɲɔgɔnko la a ti baara la yɛrɛ yɔrɔ bɛnnen don Musa Bilen tu ma
Kamaleza, a kunyine do polisu fe kosabere, Bamakona lamini be, Kayala, Kadaka, and Noyera, no Urgalo Woro shoe, Mabada Neganyet Flawati, Umata isn't Billy Warmara Rochiwa, no, they isn't imetal enough zone and Israel Andama from Mama. Yorochi ne Konalasa, Jaganat, a Jono, Anaka Bachui, Bachona, I beg you. I began to go to Alaga Joroquini at Gagum. Okay, Anga Jagi Mwala. I got her. Pachona General, Mora Tarani Saki de me, now Fale who do Warla, million Keme and a million Bishi. Yeah, Zaki. Patti Sakana. Ayo. Ulasa? Bobada? No. Pulsu de Willa Winina. Oga, Unana Sigalina Soro. Bacho de la. Kale moka dende uteke kakati choi. Skate. Bobada utale na e polisi la. Ya ko moka larawe. Bobada. Aijwala. Skate. Akudi. Kutiedo kale be war tabala. Kuma shegido. Ye. Konga war klala uye million tande di alema. Akanye ningali kono fene babara ayira ka foko marfa pisole automatique juguruni ko saba kumbu bula do de che woche kunyi jonye bifa ba benye jonye nyigi jonye yesa ko na siga warni ntaka tana benge ngawar ijo anye dro bana ka war mne dro ka blanye benge ngawar do ba foko izini metali de do moye zoto police ko izin imetal maututu jo na ce ga wardo nga doro metala men jo kisenyewa itenjo agata babara ya ni nga go jonni bala kaga tokofu agogo do bala go biti do bala go meti do bala go usmani do bala go madu do bala go amadi ni beko amago flage ko lu bepu ledu mais sa ngolo ere minene tundo kabina ko kle flani iba sa ngolo do Dramane Kumba Touré stop bega obi ameriki otia safurla la sena Touré la sin Touré abeta Touré ya abe ko de Touré ni beko amago papa eske yoro tege dara ale botintinga ale ere blale do mola anga kaso mbala ka ale jo madame le procureur nyekoro tribunal de grande instance commune 1 on ga sega lu de be sena ali bisa mamada kaye ka fo maoma no de no yera ni kola ku pede sama ku labo ske ba wolo bla to mun fo le flendi ina fo jag yu ko fo chugum yani tege kadda olu kasa ango ne be foli de 12e arrondissement chedo ma fle ka ni bara belbeling kasi ngana an refa siga so police fo premier arrondissement 2e arrondissement ka direction fo amu befu JPP naka chedo premier la be zufo travailler 3 mois itondodu mbafu deuxième naka bakar segi fane fo ka fane ba te bo deuxième na ma Salia Touré fo de Salia Touré ko o belbele mbafu arja chef Salia Touré ka la voix fo daga wuli tere o be furo kono ni wati kosobe okoya no chesa ambe politi polisu de ma ko bike be polisu fo amu fo de benge babara nam polisi manaka barake anyeka arjine de folodu kada siga la fio eske beni o fo do tidala benu islamia gafo kala obena afa mu konti kuma kunfe polisi ya mimi polisi ya ke sharia kono de arjine dedu ske babara polisi bo ani nyanje ke ni bo ani nyanje benge polisi bo ani nyanje ne rebi bara folo mi ge bo do ngode be mai bibi ta ko farasha tuka ne bisinga okma seka bese ta sula bisi da saba da flate de da saba bege bisi da saba mi be tigelige kasura mama ka fena ko bege fa bese ya banda bi klofla Allah kana ka sita je mai bibi tiwu jara sama tro musa gulu wal karna bo ga yele be ni ga fa bismillah bege ne ko joni minana de awo babara yoro nega so VTT be de ja zo fere VTT be Allah kubar uye zo VTT de mine kalabagoro ebe VTT koro do le voleur VTT freiné dans son déla à Kalabagoro. VTT, ça veut dire voleur tout terrain. Voleur tout terrain, VTT. Ça allait bien faire ce que vous pêchez, yoro ce que vous pêchez.
Oh, voler tout terrain. Tout terrain. A bɛ suyɛni kɛ yɔrɔ bɛɛ la wa a bɛ fɛn bɛɛ suyɛn fo ni min m'a diya. Yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka suyɛni o ye mobili ye. Dɔw ta spécialité moto. Ale ye tout terrain de. Voleur tout terrain VTT. A bɛ fɛn bɛɛ ta yɔrɔ bɛɛ. Lasi sensurunin ɲɔgɔnw don. C'est des VTT. Bamada u y'u tɛgɛ da VTT dɔ de bo tintin na. Nka a minɛna cogo min le confident de y'a fɔ n bɛna ɲɛfɔ. Bamada kamalen tɔgɔ ko Dadu. Son belebele de don. Bamada waati kelen t'a ka suyɛni na dɛ. A bɛ suyɛni kɛ su fɛ cogo min a b'a kɛ tile fɛ ten. Wa a bɛ fɛn bɛɛ suyɛn. Telefoni wo, musow ka masiri wo, musow ka tafe wo, musow ka wari wo. Bamada ko dugutila fɛ hali n'a ye kuloti ɲuman kolen dulonnen i ka juru la a bɛ tɛmɛ n'a ye. N'a ye musow ka soutien dulonnen a bɛ tɛmɛ n'a ye. Allah. Voleur tout terrain VTT. Kalabankɔrɔ commissariat y'i bolo da bo titi nka Noël su la. Nka kamalen tɔgɔ yɛrɛ f'i ye wa. Dadu Marie Ange André. Dadu Marie Ange André. A si bɛ san 32 la. Bamada a wolola village min na ani Mandiakoui man jan dɛ. Mandiakoui. Bamada a minɛna flagrant délit de la. Bolo minɛna bɔrɔ kɔnɔ. Denbaya dɔ de kɔnɔ. Noël su yɛrɛ. Jɔnni ka so don. Énergie ɲɛmaaba dɔ ka so don. A bɛ se ka so énergie ɲɛmaa fo Touré. An b'u fo. A bɛ foli d'a ma. Kosɛbɛ. Énergie ɲɛmaaba in de sɛgɛnnen bɔra baara yɔrɔ. Bamada kana bolofɛnw kana ka salon dayɛlɛ dɔrɔn. O y'a sɔrɔ a tɔgɔkow dara. Yɔrɔ bureau ni dɔ b'a yɛrɛ fɛnɛ bolo a ka so kɔnɔ ye. A nana bolofɛnw da o bureau in tabali ka ye. Jaa Dadu Marie Ange bɛ k'a suit. Oyoyi. A bɛlɛnnen kun don a ye kogo ta k'i jɔ dibini na cɛ ka du kɔnɔ. Cɛ ma bulonda sɔgɔ sa wa. Cɛ nana salon dayɛlɛ. Maintenant k'a bolofɛnw da salon tabali kan. A bɛ ka cɛ suit. An tor'o la. Cɛ de nana yɛlɛ a ka sanfɛ escalier fɛ. Yɔrɔ tubabuso ninnu bɛ ten escalier bɛ salon kɔnɔ i bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ. Cɛ yɛlɛnna sanfɛ yɔrɔ min. Mamada a y'a sɔrɔ André Dadu y'a ka baara daminɛ. A y'a ka baara daminɛ. O la sa a ye yelenw de fali daminɛ sa. N'a donna chambre min kɔnɔ n'a y'o larabe k'o fɛnw cɛ. Bɔrɔ b'a kan na a b'o ko kɔnɔ. A bɔtɔ a b'o courant fa. A bɛ taa chambre wɛrɛ dayɛlɛ fo kana se énergie ɲɛmaaba in yɛrɛ siso ma n'a furumuso bɛ si yɔrɔ min. O y'a sɔrɔ furumuso taalen kun don kɔɲɔ la olu ka so ye. Bamada a y'o dayɛlɛ. Bamada k'a bɛɛ de cɛ sa. Muso ka masiriw. Bon o dun kɛlen énergie ɲɛmaaba in de ye sanfɛ. Ale y'a ye courant bɛ ka fa ɲɔgɔn nɔfɛ. Ale dun dontɔla ye courant ninnu minɛ. O tuma jɔn bɛ salon kɔnɔ n'o ye courant fa. O fana ye bɛlɛbɛlɛ ka jigin. O ye bɛlɛbɛlɛ ka jigin k'a bɛna salon da sɔrɔ. A y'a sɔrɔ ja a ye salon tile bɔ. U kana n'o sɔgɔ a da la ye. O fana ye bureau tiroir sama. Ka salon tile secours ta ka salon da sɔrɔ. Sisan sa k'i mɔntɔ sa a bɛ ka chambre lajɛ kelen kelen. Fo a nana ye. Ale ma don a yɛrɛ ka chambre yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o ko ne ma da sɔrɔ. K'a y'a ye yeelen b'ale ka chambre kɔnɔ. A sɔrɔla k'o danin de mun de ni pousser. A ye zongɛ ye. Ale sina ka da sama dɔ la k'o fɛnɛ sɔgɔ. A dala ye. K'o sɔgɔ zongɛ dala ye. Bamada. Ka sɔrɔ ka kule da sisan sa. A ye zo bɛɛ a ye da a ye wuli. Bamada a ye wuli zo bɛ n fɛ. A weleli kɛ sa a frères wulila. U nana dayɛlɛ. Jɔn sɔrɔ cɛ ye bɔcogo ɲini na fenêtre fɛ. Mais ale kɔgɔra grillage wo de ma. Kunkolo sera ka bɔ a y'i kɛrɛ don disi bɔra ka bo titi ni bobara bonya kojugu o ma se ka bɔ. Ninnu fana y'ale sen minɛ. A fankelen bɛ kɛnɛ ma a sen bɛ énergie directeur na a dɔgɔninw bolo. Olu ye kule da jama na. Il avait réussi à faire sortir la tête par les grilles mais les pieds dedans. Donc le propriétaire des lieux va donc crier au voleur. Jamanana. Aïwa. Énergie directeur y'i baba sen na dɛ. I kɔni sen kɔni ti bɔ. Ayi. Ka kule sa a dɔgɔkɛw na. Bon o y'a sama. K'a jigin. Est-ce que. K'a maîtriser. Bamada k'a fuyeli daminɛ. Cɛ muso ka sanu taara bɔ a poche kɔnɔ. Téléphone fila bɔra a poche kɔnɔ. Sanfɛ poche. Téléphone fila bɔra duguma poche la. Cɛ ko duguma ta ninnu y'ale ta ye. Ko sanfɛ ta in a ko k'ale y'o suɲɛ kɔɲɔkoli yɔrɔ dɔ de la tilegan na yan'a ka se cɛ in fɛ. Kɔɲɔso dɔ la ye. O kɛlen k'a di sɔrɔsiw ma ni waati la sa. Mamadu Mungoro n'o ye expériento. Yɔrɔ bɛɛ b'ale dɔn commandant de police don. Bokar Traoré Dadu. Bamada a ɲɛ da polisikɛ kan dɔrɔn a y'i kun suli. A y'a kun biriti.
Est-ce que Muna? Abage moloyewa. Parce que polisi ya le mina kacha. Ka boko la ba ko makale shin dabla. Ha. Ay polisi ke jole dra ay kubiri. Est-ce que Oh, wala sa ko ya blaga ta kaso mbala. Bobara ba ira ka fo ko jazu nkorodo. Est-ce que ya shi sabana de kata kaso mbala. Be wule ko recidiviste. Wala sa utara ka so di larawe akofe kata drogu minta chama de so. Ta fe pay wakshu kura chama ba. Drogu comprimé u chama ani wori mugu ani femiseni chama mono shuene taraye akoy. Est-ce que avec kaso mbala. Ben oya sila ziorola. Okay. Bega ni chene munge. Niche ya muso fade. Okay. Français ko ni. Ay benga ko no kala okay. Kamzo fa o mai. Comme yenyinga. Bega ni yenyinga ne tado fene kam. Jenaba Bamian est une victime de violence conjugale. Babara afo bana kana. Ko Jenaba Bamian akoni tora mugu shishi la furu korona geleya kele de kama. Est-ce que Dengo. Les reporters de ni kuma fo. Est-ce que muso min fale flene ko Jenaba Bamian akara francide ana che o bora malla samba flani tani fla kadaka nyugu ni nyanga munu kubanga jamana kono wati amadu wanshila kudeta tuma otesawa utara sigi franci region mi ni yenga bagi ki ino te Toulouse yewa France e ga bagi ke Toulouse dia. Okay. Mai menge nyono defu defu de ke nyono. Okay. Wakata bagi ke Toulouse ka université ke New York mbenge fi hecha aba fofana ne 2019 panui voilà adada nyo kangata soro katanga doctorat ke Chine mbabindu shila fi benge ani benge sizani kuma Chine bafu okano sisa fantanya bena segen bena mbe fa ka wardo chima juna uweser fa be fo chinois kana wala chukuri komi yidoni nge yi kalan doni nge benge bo fa ngome chinois kana seken bena Serika fi benga wi seken bena mbe fe aka weser chima tiliala yani ka duguje. Okay, hancho ukoro nyafam hancho ya fam benge chinois kana voilà benge kuma shizani hoti tota washa I ho here about something when ogongwe ibe ogongwe no wata ongo hiha wa mu ongo fila kwa ongo hiha wa mu wa bege wake bedu shino kana bege aka shino kana ulasa Bobara nyinta bo nyumana usigile Toulouse ko den saba de buni nyonche bita farasi tumamina me mamada kabunu sira farasi cheinde ka dantema wole nana gele ya muso Allah pagapaga ne boli ni krofoli ni toroli yoro furubado kumbe che nyere ka sumo bulu onga bara ere famba be kunye madam Bamia de sabu fure ngum pina ka lawe muso inde nana nafolo do fure na ka wuli tuguni foka furo ke furo yere yi onga kele ni kele misenu de nana chaya u nyanche muso e furu sanyini ko jiji gogo yani furusa ka kesa ko kuma uka bonywanga ko deum fene na kalifo upala do chetura kilin muso yi ale de fere bi jiji gogo muso de fere be fure mbara kede anafa be muso intade yani furusa decision final gabo Antoro de la février kalo samba fla ani tani wolola madame Bamia ale tara consulat la Mali la ka demander visa ke kapitana de unye vacances la Mali la mois de juin kabini février ataro demander ke o mars kalo clé sabasa do mena a willa kapita bo ka furolay min ni ana che kuma jire che to ko Jean-Michel Gouzou Jean-Michel Gouzou akdugule tuno ni marfa e tout la muso nya furolay Allahu akbar marfa babul aywa ske kabini muso nana mobile gare dron yari muso era ka bo mobile kono che nani joforo ka kisekele wuli muso la kisen na muso mina kamanguna ka jogi o ko fa yi gera la sisa sa mobile kono ka muso ngolo ra la jede ngolo la Allahu akbar gendarme ya bele bamine ukele ga mina ga tana gendarmerie la tumena
ya ɲininka mun y'i bila k'i muso fa ni fa ko cɛjugu la a ko n tun t'a fɛ muso ka taa ni denw ye Mali la de tun t'a fɛ a ka taa ni denw ye Mali la affaire bɛ ne yɛrɛ terikɛ de bolo maître Tiani Gindo parti dɔ président do Mali la yan Katika do affaire bɛ maître de bolo maître de occupé don ni affaire la n'a ko tɔ labanna cogo min n'an y'a sɛbɛnnen an tɛn'o fɔ o bɛ fɔ bɛɛ ko bɛɛ tɛ suɲɛ n ko jɔnni ma suɲɛ jɔnni ne tun bɛ fɛ ka suɲɛ a kɛra min mun bɔra a la bɛɛ tɛ suɲɛ dɛ Babara hali musobakɔrɔ dɔw tɛ suɲɛ un voleur maîtrisé et tabassé par une championne des arts martiaux bɛnkɛ o y'a nansaraka ye nin walawala bamanan na alimentation mara maa mun ka faamuya k'a fɔ kuma célèbre de numéro 3 Adamanketa Dami ni Paburi Janga jamaw ye yarabi minnu ye dangarikɛ maa mun mara la Ala k'u lebu amina rabbi kira diɲɛ na amina rabbi Babara an bɛ ne dɔgɔkɛ fo Siyɛ Pika k'a Kulubali Masani Moriba bɛ Siyɛ Pika fo kosɛbɛ yebali fɔlɔ dɔw i n'a fɔ Mamada n'a ɲɔgɔnnaw ko ne ko yuguyugu Pika don ka sɔrɔ u m'a mɛn da Babara ni zonge in de minɛ ne filɛ muso dɔ fɛ min bɛ se karate la an ka kɛ karate sa mɔgɔw b'a fɔ karate kɛla ŋana muso dɔ zonge t'a dɔn ko muso in y'o de ye muso y'a minɛ ɲɛ t'a ɲɛda nɔɔni cogo la te ale de ye nin fasiri te ale Babara kɛra Brésil de kana kɛ Mama Jabate ɲɛna k'a kɛra Mangurani yan Babara cɛ de nan'i jɔ Brésilien kan na ja marifa de dilannen b'a bolo yirini na quoi k'a peinture b'a ko marifa a ye muso in de jɔlen ye sirada la muso bɔra ka sokɔnɔ dɔrɔn k'i jɔ sirada la a bɛ mobili ɲini na a ye dagabana saki min ye muso bolo ja muso ye vedette ba de ye wariba de b'a bolo a ye dagabana téléphone min ye muso in bolo non zokɛ ko non k'ale bɛ taa nin de Babara muso jɔlen bɛ mobili makɔnɔ na su daminɛnin na a bɛna taa yɔrɔ la cɛ de filɛ k'i gɛrɛ jaw ale t'a kalama o muso in wele ko dame de fer tellement a cɛ ɲɔgɔn ma deli k'a bugɔ karate la Babara bɛɛ tɛ si ayi Babara zokɛ in de nana dɔrɔn ka sin k'i gɛrɛ muso la dɔrɔn ka sin ka a ka yiri marifa in da muso kɔ la ka fɔ a ye Brésilien kan na ko marifa dalen b'i kɔ la i ka portable n'i ka sac i mago b'a la tɛ mankan caman fɛ bɛnkɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛnkɛ ne ma nin faamuya e ka se ka ka Brésilien kan na ta bɛnkɛ ne ka kɛra Brésil e ka se ka ka Brésilien kan na ta bɛnkɛ sina k'i den dɔrɔn Mamada kana marifa da muso kɔ la sina k'i kanto ten ko io non muso il portabloso la sacoso la deposito attenzione la bugucci Esta muso. Acá. El portable, sacoso. El marfinto. Dico il modo. Ya era Brasil. El marfinto. Deposito. El muguchi po. Mamada ala tunga na bwada. Ja ale kɛmɛ ka marifa da muso kɔ la Mamada mobili min jɔlen don o rétroviseur la muso ɲɛ b'ale ka marifa in na marifa sɛbɛ tɛ Mamada ko muso ye kulekan kelen dɔrɔn de kɛ cɛ ma bɔ a la yɛrɛ bin kuma non dawologo de bɔra ɲɔgɔn kan i b'a dagɛlɛkɛ yɛlɛ a y'a da ka da kɛ ko Espagne Bakari Konate k'a kunkolo kɛ ko Maru Kamara kunkolo a ye Maru Kamara fo Espagne Babara cɛ bɔra min kalama dɔrɔn a bɛ dugu ma muso sina k'o saki kelen in dɛ a kuma ka min minɛ muso ye saki juru de décroché ka cɛ bolo fila d'a kɔ ka saki kɛ k'a siri k'i sen d'a kɔ la ka polisiw wele bɛɛ tɛ su muso tɔgɔ ko bɛɛ tɛ su san 27 muso de y'o de tɔgɔ de ko Poliana Viana est-ce que Babada polisiw ye zongɛ minɛ u b'a minɛ u selen u ko zongɛ ma o y'a sɔrɔ a ka trigo bɛɛ nɔrɔkɔra jeli la macharo bɔra ɲɔgɔn kan macharo dagɛlɛkɛ o kunkoro karila u ye cɛ ɲininka ko mais ko mun ye ni muso se ɲɔgɔn ma a ko esa woya yo sakita habashin mugu ciko ko k'a da ye o dɛ a da ye o bɛ tiɲɛ k'ale ko k'a bɛ muso ka sagi minɛ
k'ale marifa da muso wa ko lege marifa ka ci ko muso sen de y'ale da ci pewu. Jag satt inte. Jag påsade läsa i hus. Det är inte pew. Polisi jini na wa wala gadda. Ugata furake. Gadda jeli. Diga docteur wele. Ka polisi daka. Ugata furake lu kun folo kala folo. Diga sofre. Ode la sebe matriba ko bete suye. Ayi bete suye. Ko muso yi ko ni zoge tuba do. Ko muso yɛrɛ de Brésil champion ni kelege cogo in na no ye MMA ye. Ko ali salo 2017 aye kubuta ni fargolo ɲɛnajɛ in n'a ye a y'a yɛrɛ brésilien ɲɔgɔn dɔ de bɔ k'o bin ka se sɔrɔ o kan n'o tɔgɔ ko Chris Sibor ko musow de bɛ se nin kɛlɛ in n'a ye Brésil kosɛbɛ n'an sera Yusuf Sila bɛ Yusuf Sila fo Brésil ka Jibril Sisoko fo Brésil Mamada a bɛ Ablaye Sila fo Mamada Amanda Nunes ale champion tiɲɛ kɔnɔ maa tɛ se ale la musow la nin kɛlɛ in na poids plume ni poids coq la hali décembre kalo tɛmɛnen tile 30 a ye kubu dɔ ta. Ane de karla ɲɔgɔn na o la wa. Non o muso damaw de b'a kɛ. Kana kɛ muso. Ale Umu Jara de y'a kɛ. Amanda Nunes a remporté la coupe mondiale de poids plume contre Umu Jara radio Royal FM. Premier round un coup. Awu da duguba. E to duna e bisega. Umu balo e to e. Nun te to. O be mun du be. Nun ta chie de maworoni. E umu yo to de pasi. Benga mena musuli nyini ka ki ka gardi gori. Ai na ka be kene ka gardi gori ne ba furu siri de. Benga no do aga tuyi. Ba furu siri ka fara ba uka. Ai do do aga tuyi. E ka musu chara ku jugu beke. E te fa bul. De be de furu siri ba kele no ronde kama. Jadi. Ba mena kam so. Ale jamana ndonguna na jamana mbasi na musu konna sura. Ba fo Amanda Nunes. Esta problem maimuna esta facilito fatito. O vega okoro. Go Amanda, kuna figate ngo mai kamzo ko yi fanani. Ode go Brésil ka esta fatito fatono. Vega ka mira bla do te evita ba ba ni ne jo. Abebe vo. Vega ka bela jele wala liman de do. Di alama ba shege do. Insha Allah. Sini daga nyata ani wolowula no talango sira telu ambe nyanzoro ni kene kidi inshallah ni alaga jien agetu bola sallallahu alaihi wasallam aw ma munun sigira ka dongi baro kene lame radio Ural FM ko ngam fe bi aw kulo gartga kera mi o kera ni mali kono ana koka ana fo koka ana aw be duna na taula radio Ural FM ko ngam fe hagetu bola sallallahu alaihi wasallam